آپ دنیا کی امیر ترین شخصیات کو تو جانتے ہوں گے۔ فوربس ہر سال ہی ایسے لوگوں کی لسٹ جاری کرتا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو انسانی تاریخ کے آج تک کے سب سے امیر ترین ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کے سامنے جیف بیزوس اور بل گیٹس جیسے لوگ بھی غریب نظر آئیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 15، ہنری فورڈ۔ ہنری فورڈ کا تعلق امریکہ سے تھا۔ یہ امریکہ کی کار انڈسٹری کے کیپٹن تھے اور یہ ایک ایسے بزنس مین تھے جنہوں نے کار انڈسٹری کو امریکہ میں انٹروڈیوس کروایا تھا۔ امریکہ کی سب سے مشہور کار بنانے والی کمپنی فورڈ انہوں نے ہی بنائی تھی۔ انہوں نے ایسی کارز بنائی جن کو اس وقت کے مڈل کلاس لوگ افورڈ کر سکتے تھے۔ ان کی کمپنی کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن کے لیے کارز کا استعمال کیا جانے لگا۔ فورڈ کمپنی کے مالک ہونے کی وجہ سے یہ اس وقت کے دنیا کے سب سے مشہور اور امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی نیٹ ورتھ آج کے حساب سے $200 بلین سے بھی زیادہ تھی۔ ان کی دولت کا زیادہ تر حصہ فورڈ فاؤنڈیشن کو دے دیا گیا تھا۔ نمبر 14، کارنیلس وینڈربلٹ۔ کارنیلس 19ویں صدی کے ایسے شخص تھے جو کہ ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد ایک کارگو کمپنی کے لیے کام کرتے تھے اور کارنیلس بھی اپنے والد کے ساتھ ہی کام کرنے لگے۔ سن 1820 میں انہوں نے نیو یارک میں اپنے خود کا شپنگ بزنس شروع کیا۔ 1850 میں انہوں نے کئی اور دوسرے بزنس سٹارٹ کیے۔ یہ اپنے انوکھے بزنس سٹائل کی وجہ سے بہت فیمس تھے۔ ان کے بزنس کرنے کا طریقہ بہت ہی ایگریسو تھا اور انہیں بہت کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ ان کی نیٹ ورتھ آج کے حساب سے $202 ارب سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ انہوں نے صرف $100 ملین ہی یونیورسٹی بنانے کے لیے دیے تھے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی فیملی ان کے بزنس کو نہیں سنبھال پائی اور ان کی بنائی ایک بھی کمپنی اب ان کی فیملی کے پاس نہیں ہے۔ نمبر 13، ولیم دا کانکریئر۔ ولیم انگلینڈ کا پہلا رومن کنگ تھا۔ اس نے سن 1066 میں کنگ ہیرلڈ کو شکست دے کر ان کی سلطنت پر قبضہ کیا تھا۔ اس کنگ کو ولیم دا باسٹرڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے بہت ساری زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا تھا۔ اس کی وجہ سے اس نے بہت دولت بنائی تھی۔ اس کی ایسٹیمیٹڈ ویلتھ آج کے دور کے حساب سے $228 بلین سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ نمبر 12، یعقوب فیوگر۔ یعقوب سن 1459 میں رومن امپائر میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ بہت بڑے جرمن مارچنٹ اور بینکر تھے۔ یہ کپڑے کی صنعت کے بہت بڑے تاجر تھے۔ ان کا کاروبار پورے یورپ میں پھیلا ہوا تھا۔ ان کو یعقوب فیوگر دا رچ بھی کہا جاتا ہے۔ جب ان کی موت ہوئی تو ان کی کمپنی کے حصہ سے 20,32,000 سے بھی زیادہ تھے جو کہ ان کے بھتیجے کو دے دیے گئے۔ ان کی ویلتھ آج کے دور کے حساب سے $221 بلین سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ نمبر 11، عثمان علی خان۔ نواب عثمان علی خان 1886 میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ حیدرآباد کے آخری نظام یعنی رولر تھے۔ 1937 میں ٹائم میگزین نے نواب عثمان علی خان کو دنیا کا سب سے امیر ترین انسان قرار دیا تھا۔ ان کی دولت خاندانی تھی اور ان کے پاس بہت زیادہ زمین بھی تھی۔ 18ویں صدی میں حیدرآباد دنیا کا واحد شہر تھا جو کہ ہیرے سپلائی کرتا تھا۔ سن 1940 میں ان کی نیٹ ورتھ $2 بلین تھی جو کہ آج کے حساب سے تقریباً $230 ارب سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ دنیا کا قیمتی ترین ہیرا جیکب ڈائمنڈ جو کہ 40 ملین کا ہے، وہ نواب عثمان اپنے پیپر کو ہوا سے بچانے کے لیے یوز کیا کرتے تھے۔ حیدرآباد میں موجود تقریباً ساری بڑی عمارتیں انہی کے دور میں بنائی گئی تھیں۔ 1967 میں ان کی وفات ہوئی، لیکن اس وقت تک یہ ساؤتھ ایشیا کے سب سے امیر ترین شخص تھے۔ نمبر 10، ٹار نکولس۔ نکولس سن 1868 میں رشیا میں پیدا ہوئے۔ ان کو سینٹ نکولس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رشیا کے آخری امپیریئر تھے۔ انہوں نے 1894 سے لے کے 1917 تک رشیا پر حکومت کی۔ رشین ریولوشن کی وجہ سے 1918 میں ان کو اور ان کے خاندان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ نکولس اور ان کے آباء و اجداد نے رشیا پر 300 سال حکومت کی اور ان کے پاس بہت زیادہ پراپرٹی اور ویلتھ تھی۔ ان کے پاس کروڑوں ڈالرز کی جیولری، ہیرے اور پورے رشیا میں ان کی جائیداد تھی۔ نکولس کی نیٹ ورتھ آج کے حساب سے $300 ارب سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ نمبر 9، اینڈریو کارنیگی۔
एंड्रयू 1835 में स्कॉटलैंड में पैदा हुए। ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस माइग्रेट और फिलियन थेरेपिस्ट थे। 13 साल की उम्र में ये अमेरिका में आ गए थे और यहाँ छोटी मोटी जॉब की। इसके बाद इन्होंने अपना पैसा ऑयल, स्ट्रक्चर और स्टील इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया और आखिर इन्होंने अपनी स्टील मिल बना ली। इनके स्टील बिजनेस ने इनको दुनिया भर में बहुत कामयाबी दी। बहुत पैसा कमाने के बाद इन्होंने बिजनेस से रिटायरमेंट ले ली थी और अपना 90% पैसा एजुकेशन, लाइब्रेरीज और साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेट कर दिया। इनकी वेल्थ आज के दौर के हिसाब से 337 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा बनती है। नंबर 8, जॉन डी रोकफेलर। जॉन डी 1839 में अमेरिका में पैदा हुए। ये बहुत बड़े ऑयल बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ये अमेरिका की हिस्ट्री के आज तक के सबसे अमीर इंसान हैं। इन्होंने अपनी सारी दौलत ऑयल इंडस्ट्री से कमाई थी। अपने दौर में ये पूरे अमेरिका का 37% ऑयल सप्लाई करते थे। इनकी कंपनी अपने दौर में इतनी बड़ी थी कि 1911 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से इस कंपनी के 34 टुकड़े कर दिए गए थे, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ गया था। इनकी वेल्थ आज के हिसाब से 367 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा बनती है। नंबर 7, मेंसा मूसा। मेंसा मूसा अफ्रीका के रूलर थे। ये टम्बकटू में रहते थे और माली एम्पायर और घाना एम्पायर के मालिक थे। इसके अलावा भी ये अफ्रीका के बहुत सारे इलाकों के बादशाह थे। इनको गोल्ड माइनिंग का बादशाह भी कहा जाता है। 14वीं सदी में ये दुनिया के आधे गोल्ड को सप्लाई करते थे। ये बहुत ही सही बादशाह थे और अपना पैसा गरीबों में बांटा करते थे। इन्होंने अपने दौर में बहुत सारी मस्जिदें, स्कूल और बड़े तालीमी इदारे बनवाए थे। मेंसा मूसा की वेल्थ आज के हिसाब से 400 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा बनती है। नंबर 6, ऑगस्टस सीजर। ऑगस्टस सीजर रोमन एम्पायर का बादशाह था। इसने 117 एडी में रोमन एम्पायर पर राज किया। इसका राज पूरे रोम पर भी था। ऑगस्ट सीजर पूरे रोमन एम्पायर के तीसरे हिस्से का मालिक था। कहा जाता है कि पूरा मिस्र इसकी ज़ाती मलकियत थी। इसने अपने पोते की मौत के बाद रोम में अमन के लिए कानून बना दिया था। इसकी वेल्थ 4.6 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा थी। नंबर 5, किंग अकबर। अकबर सन 1556 से लेकर 1605 तक मुगल एम्पायर के बादशाह थे। ये एक अजीम मिलिट्री जनरल भी थे। इनकी सल्तनत इतनी बड़ी थी कि ये पूरी दुनिया की जीडीपी के 25% के मालिक थे। बादशाह अकबर एक बहुत ही अक्लमंद इंसान थे। इन्होंने अपनी सल्तनत में ऐसा निज़ाम बनाया था कि सब कुछ कंट्रोल करना बहुत आसान था। बादशाह अकबर बहुत ही लग्जरी ज़िंदगी बसर करते थे। अपनी सल्तनत के अंदर इन्होंने बहुत से महल तैयार करवाए थे। इनकी वेल्थ आज के दौर के हिसाब से 21 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा बनती है। नंबर 4, शेनजोंग। शेनजोंग 11वीं सदी में चाइना के रूलर थे। इन्होंने बहुत बड़ी सल्तनत पर हुकूमत की। इनकी सल्तनत इतनी बड़ी थी कि पूरी दुनिया की जीडीपी का 30% इनके कब्जे में था। इनके दौर में टैक्स कलेक्शन बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। एक जगह से दूसरी जगह तिजारत करने के लिए हुकूमत को टैक्स देना पड़ता था, जिसकी वजह से वो टैक्स का पैसा गरीबों और बेरोज़गारों पर लगाया जाता था। इनकी वेल्थ आज के हिसाब से 30 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा बनती है। नंबर 3, चंगेज़ खान। चंगेज़ खान सन 1162 में मंगोल में पैदा हुआ। ये मंगोल एम्पायर का फाउंडर और रूलर था। इसने अपनी आर्मी बनाकर करीब मौजूद तमाम रियासतों पर हमला कर दिया। ये दुनिया के सबसे बड़े फातहीन में से एक है। इसकी हुकूमत 12 मिलियन स्क्वायर मील पर फैली हुई थी। ये बादशाहों को शिकस्त देकर इनकी दौलत छीन लेता था। इसकी दौलत आज के हिसाब से 100 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा बनती है। नंबर 2, कारून। दोस्तों, कारून को कौन नहीं जानता। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चाचा का बेटा था। ये तौरात का हाफिज भी था। इसके पास इतनी दौलत और ख़जाने थे कि इसने जो महल बनवाया था इसकी दीवारें भी सोने से सजाई हुई थी। इसके ख़जाने की चाबियाँ कई ताकतवर लोगों का गिरोह भी नहीं उठा पाता था। कुरान करीम की सूरत कसस में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का सबसे अमीर शख्स था। इसकी वेल्थ सैकड़ों ट्रिलियन डॉलर के बराबर थी, लेकिन इसका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ था।
नंबर 1, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी थे और ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला ने इन्हें नबूवत, दौलत और बादशाहत तीनों ही नेमतें अता की थी। इन्होंने 931 कबल मसीह से लेकर 970 कबल मसीह तक इसराइल पर हुकूमत की थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसानी तारीख के आज तक के सबसे अमीर इंसान थे। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो इनकी वेल्थ का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। इन्होंने 39 साल हुकूमत की थी और हर साल इन्हें 25 टन सोना बतौर नजराना मिलता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में सूरे नमल की आयत नंबर 15, सूरे सबा आयत नंबर 12 और सूरे स्वाद आयत नंबर 35 में भी मौजूद है। तो दोस्तों ये थे इंसानी तारीख के आज तक के सबसे अमीर तरीन लोग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।